बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त और अहम खबरें हैं, साइफर केस के हवाले से खबरें हैं। कल रात से मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो मेरिट के बगैर टिकटें जारी की गई हैं उसके ऊपर बड़ा शोर गुगा इस वक्त मचा हुआ है। इसकी कुछ तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से एक तो उनसे मुंसलिक एक ऐसी खातून जो कि अब टीवी पर नजर आएंगी, और ये जो खातून है ये टीवी पर हमें क्यों नजर आएंगी ये आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मगर सब चीजों की तरफ बढ़ने से पहले जो बड़ी अहम डिटेल है जिसका आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इस वक्त अडयाला जेल के अंदर से बहुत ही एक अहम और खुफिया किस्म का पैगाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को भिजवा दिया गया, जो उन्होंने सुन लिया है। और ये पैगाम किसकी तरफ से अडयाला जेल में से आया है? यकीनी तौर पे ये इमरान खान साहब की तरफ से आया, मगर ये पैगाम था क्या और इसे इतना खुफिया तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों भिजवाया गया इस पैगाम को, ये तफसील मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। मगर आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इमरान खान साहब के खुफिया पैगाम के तरफ बढ़ने से पहले जो 2-3 अहम चीज़ें हैं वो मैं बड़ी जल्दी में आपको बड़ी ज़बरदस्त और उनका खुलासा करके आपको सामने रख देती हूँ। सबसे पहले तो ये तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में मिठाइयां बटी थी और यकीनी तौर पे बटनी चाहिए थी। इंतखाबी निशान बल्ला उनको मिला था। कोर्ट की तरफ से जब हुक्म जारी हो गया तो 15 से 20 मिनट के अंदर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो अपडेट होना चाहिए था। मगर कल से अब तक जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रही हूँ दोपहर के 3:30 बजे हैं इस वक्त, अभी तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे बल्ले का निशान पीटीआई के लिए अपडेट नहीं किया गया। अगर ऐसा हो तो ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। एक तरफ तो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर डाल दी है दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि आपके हुक्म के बावजूद बल्ला हमें नहीं मिला, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के अंदर आज सुबह बड़ा अहम इजलास हुआ और उस इजलास के बाद यह फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उनके जो इख्तियारात है उसमें मुदाखलत की गई है। हालांकि ये सिविल कोर्ट का मामला, इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक इदारा है, मगर वो इसमें एक फरीक की हैसियत से नजर आता है कि शायद उसको से कोई खास किस्म की तकलीफ है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिल जाएगा तो ये दूसरी सियासी जमातों का नुकसान कम और शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान होगा। एक तरफ तो बल्ला चैलेंज होने जा रहा है, अब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी दरखास्त पीटीआई की चली गई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जाने का ऐलान कर दिया। मगर दूसरी तरफ इमरान खान और पीटीआई के लिए एक और बड़ी अहम और अच्छी खबर ये थी जो साइफर केस से रिलेटेड सुबह आई है, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से याद रहे, सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब जमानत के ऊपर है, ये उनका ट्रायल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि इमरान खान साहब जो है वो मासूम है, वो बेगुनाह है साइफर के अंदर, और साइफर केस के अंदर उनकी और कुरैशी साहब की जमानत सुप्रीम कोर्ट के बड़े इदारे ने मंजूर कर ली है। मगर जो ट्रायल कोर्ट है वो डिटाइव पे उतरा हुआ है। आज सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो जबरदस्त किस्म के दलाइल अपने दिए, और उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से भी बात की तो विक्ट्री के साइंस थे उन लोगों के कि साइफर केस 14 दिसंबर से ऑनवर्ड आज की तारीख तक उसकी जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो सारी की सारी कलअदम है। पीटीआई का और पीटीआई के चाहने वालों का सबसे बड़ा एतराज ये था कि जिन 12 से 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं वो बड़ी जल्दी में किए गए हैं, किसी को नहीं पता ये सारे मामला थे। आज उन 13 गवाहों के बयानात भी उड़ा दिए गए हैं और दोबारा से नए सिरे से इन 13 गवाहों के बयानात जो हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब तक की सारी प्रोसीडिंग जो है साइफर केस के अंदर वो पूरी कलअदम हो गई है। कि जो इन कैमरा ट्रायल हो रहा था इसके ऊपर भी आके कदगन हो गई है कि एक ओपन ट्रायल होना चाहिए, खान साहब को इसके अंदर हक के दिफा भरपूर तरीके से मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के टिकटों में किस तरह से मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई हैं, और वो कहते हैं कि वफादारों को ठुड्डे मारना, लाते मारना, और वफादारों को वफादारी की सजा दी गई है, जजा तो नहीं सजा दी गई है कि उनको टिकट नहीं दिए गए। ये पूरी तफसील मेरे पास ये पड़ी हुई है मुस्लिम लीग नून के टिकटों के हवाले से जो कल रात से सर्कुलेट कर रही है। ये तफसील मैं आपको शेयर करूंगी, मगर वो अहम पैगाम इमरान खान साहब का जो उन्होंने खुफिया तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम भिजवाया है। हम सब ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में खास हल्का है जो ये बात कर रहा है कि हो सकता है कि सियासी जमातें अपना एक आखिरी तुरप का पत्ता वो खेले, वो उसके अंदर 50-50 चांस बाकी है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर सिकंदर सुल्तान राजा रिजाइन कर देते हैं तो फिर इलेक्शन डिले होगा, 5 से 6 महीने इलेक्शन डिले होगा और कहीं नहीं जाएगा। बार बार इसके कि सिक्योरिटी के हवाले से केपीके के अंदर से भी खबर आई है
کہ 56,000 بندے ہمارے پاس سیکیورٹی کے کام میں اس کو پہلے پورا کیا جائے. اینی ہاؤ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب نے اپنے ایک وکیل کے ذریعے سے یہ خاص پیغام سکندر سلطان راجہ کو بھجوایا ہے. اور اس خبر کا جو دعویٰ ہے وہ منصور علی خان صاحب سینئر صحافی ہیں. منصور علی خان صاحب نے اپنے ولاگ میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پیغام چیف الیکشن کمشنر کے نام بھجوایا ہے اس میں ان سے کہا ہے کہ کچھ بھی کریں, کچھ بھی جو تھوڑا دل کرتا ہے کچھ بھی کریں, مگر آپ سے گزارش ہے کہ اپنے عہدے سے آپ استعفیٰ نہیں دیجیے گا. ذرا سوچئے, یہ وہ شخص بات کر رہا ہے جس کی پوری پارٹی کو رگڑ دیا گیا ہے, جس کے بندوں کو اٹھا کے رگڑ دیا گیا ہے, اس کی چیئرمین شپ کو رگڑ دیا گیا ہے, جس کی پارٹی کو الیکشن کے پروسیس میں شامل ہونے کی اجازت آزادی سے نہیں مل رہی. وہ آدمی جیل سے بیٹھ کے یہ پیغام اس آدمی کو بھجوا رہا ہے جو ان کے خلاف سب سے بڑا مخالف ہے. اپنے سب سے بڑے مخالف کو یہ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو برائے مہربانی اپنے عہدے سے استعفیٰ نہ دیجیے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان تمام رکاوٹوں کے بعد الیکشن چاہتی ہے. اور عمران خان کی جو سوچ ہے, عمران خان کی سوچ یہ ہے کہ میں قید ہوں, میں غلام نہیں ہوں. وہ اپنی قیدی میں بھی اپنی آزادی کا پروانہ دیکھ رہے ہیں, وہ زیر تاب ہونے کے باوجود بھی اپنی آزادی کا پروانہ دیکھ رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا وہ ویژن ہے جس نے گرویدہ کر رکھا ہے ہم پورے پاکستان کے نوجوانوں کو, اور بتایا ہے کہ میرٹ کے ساتھ ہم نے الیکشن میں کس طرح سے کس پروسیس کے تحت اترنا ہے. ہر بندہ ان کا اٹھا کے رگڑ دیا گیا, اس کے باوجود وہ الیکشن کے پروسیس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ بڑا ایک سگنیفیکینٹ اور بڑا ایک اہم پیغام ہے جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بھجوایا ہے. حالانکہ یاد رہے یہ ان کے سب سے بڑے مخالف ہیں. جو پارٹی سب سے زیادہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر کام کرتی ہے اور عمران خان کو دیکھا دیکھی انہوں نے نوجوانوں کو بوسٹ کرنا شروع کیا, وہ تھی مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون ہمیشہ سے روایتی طور پہ تاجروں اور سرمایہ کاروں کے اوپر اپنا دست شفقت رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ذمہ داروں اور ایسے لوگوں کے اوپر اپنا دست شفقت رکھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے آنورڈ آج کے دن تک نوجوانوں کو اپنا سرمایہ سمجھتی, ہر طبقے کے, ہر عمر کے افراد کو, مگر نوجوانوں کو وہ اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں, جن میں خواتین بھی ہیں, جن میں مرد حضرات بھی شامل ہیں. اب مسلم لیگ نون نے جو میرٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں اس میں اس کا لبے لباب یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو پارٹی کے ساتھ وفادار ہو اس کو انہوں نے ٹھڈا کرا دیا ہے, اور ٹھڈا کرا کے جو لوٹے تھے ان لوگوں کو لے آیا سامنے. لوٹوں کے علاوہ جو ان کے بہت ہی کوئی وفادار لوگ تھے جنہوں نے مطلب ان کے کہنے پہ رات کو دن اور دن کو رات کہا, ان تمام لوگوں کو نوازا گیا. کسی کے چاچے کو ٹکٹ دے دیا گیا اس کے ساتھ, کسی کے بھتیجے کو اس کے ساتھ ووٹ دے دیا گیا, کسی کے بھائی کو اس کے ساتھ ووٹ دے دیا گیا. جو لوگ ہمیشہ سے پارٹی کے ساتھ وفادار تھے ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. یہ جو ٹکٹوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے اس میں دانیال عزیز اور طلال چودھری کو میں اس لیے بھی یہاں پہ ان کا ذکر کرنا چاہوں گی. دانیال عزیز وہ پی ٹی آئی کے لیڈر تھے, وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. وہ مسلم لیگ نون کے ایک ایسے کارکن تھے, ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے مریم نواز کے کہنے پہ جب عدالت کی طرف سے انہیں توہین عدالت لگائی گئی, 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا, تو ان کے ہمراہ طلال چودھری بھی تھے. تو طلال چودھری نے اور دانیال عزیز نے صرف مریم بی بی کے کہنے پر عدالت کے سامنے سرنڈر کیا اور معافی نہیں مانگی. انہوں نے معافی نہیں مانگی. اگر وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے معافی مانگ لیتے تو شاید ان کی 5 سال کی نااہلی نہ ہوتی. مگر اس کا بدلہ کیا ملا, اس کا اجر کیا ملا؟ نہ طلال چودھری کو کنسیڈر کیا گیا ٹکٹ کے لیے فیصل آباد سے, نہ ہی دانیال عزیز کو کنسیڈر کیا گیا. تو ایک غصہ ہے دانیال عزیز نے, ان کے پہلے بھی ٹگ آف وار جاری رہی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ پچھلے کچھ چند ہفتوں میں. دانیال عزیز اور ان کی اہلیہ نے انڈیپینڈنٹ حیثیت میں مسلم لیگ نون کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو ان کا حلقہ تھا وہاں پر کسی دوسرے آدمی کو لا کر بٹھا دیا گیا جس کا اس حلقے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہمیں اس معاملے میں ٹکٹ نہیں دیا گیا جو کہ ہمارا حق تھا, ہمارا رائٹ تھا, ہمیں وہ نہیں دیا گیا. تمام وفادار ایسے لوگ جنہوں نے مریم بی بی کا بستہ اٹھانا پسند کیا, تمام ایسے لوگ جنہوں نے نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی اس حد تک وفاداری کر دی کہ جو وہ بھی نہیں کہنا چاہتے تھے وہ سارا کچھ بھی کہہ دیا, ان تمام چاچے مامیوں پھوپھیوں تائیوں کو ٹکٹ دے دیے گئے مسلم لیگ نون کے, اور جو اصل میرٹ تھا اس کی دھجیاں اڑی. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کا جو الیکشن سیل ہے اس کے چیئرمین اسحاق ڈار صاحب ہے. اسحاق ڈار کون ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کا نواز شریف صاحب سے ایک اپنا خاندان کا تعلق ضرور ہے, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی جو صاحبزادی ہیں ان کی شادی اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ ہوئی ہے, تو یہ رشتہ ان کا لگتا ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب 25 سال سے نہ انہوں نے کبھی نیشنل اسمبلی کا
इलेक्शन लड़ा, ना ही उन्होंने कभी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा। एक ऐसे आदमी को लाकर इलेक्शन सेल का चेयरमैन बना दिया है जिससे कभी इंतखाबी सियासत में हिस्सा ही नहीं लिया। ये वो बंदर बांट है जो मुस्लिम लीग नून में हुई, और इसका साफ नजर आ रहा है कि नतीजा क्या बरामद होगा। मुस्लिम लीग नून के अपने लोग आके इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, और जो तंजीम साजी वाले मामला थे उन लोगों को भी फारिग कर दिया, आयशा रजब को भी फारिग कर दिया, और तलाल चौधरी साहब को भी जो है वो खुड्डे लाइन लगा दिए। एक तरफ तो 15 जनवरी से मुस्लिम लीग नून मैदान में उतर रही है। याद रहे, केपीके के अंदर 15 जनवरी से बाकायदा तौर पे इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें अब देखेंगे कि उनकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। बाकी जो कुछ एक साबका खातून के हवाले से मैंने आपको बताया, इमरान खान साहब की साबका अहलिया रेहाम खान साहिबा, वो दोबारा से उनको लॉन्च कर दिया गया। ये एक ऐसी खातून है जिनके हवाले से मैं अमूमी तौर पे गुरेज करती हूँ गुफ्तगू करने से, जिनको सियासत की कोई नोक पलक का नहीं पता, मगर उन्हें एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और एक मोहरे की हैसियत से जो है रेहाम खान को वापस पाकिस्तान लाया गया, और पाकिस्तान लाके उन्हें एक टीवी प्रोग्राम दे दिया गया है सुनो टीवी के ऊपर। वो अवाम की आवाज करेंगी, अगर तो वो जानिबदाराना तरीके से करेंगी फिर तो उनकी मर्जी है, मगर अगर वो गैर जानिबदार होकर अवाम की बात ही करना चाहती हैं तो फिर उन्हें अपने कानों में रुई डालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अवाम सिर्फ एक बात कर रही है, और वो बात है इमरान खान और तहरीक इंसाफ। और रेहाम बीबी अगर अवाम की आवाज पे बात करेंगी तो कानों में उनको अपने रुई डालनी पड़ेगी, वो अवाम की आवाज पे बात नहीं कर सकती, क्योंकि अवाम की हकीकी आवाज वो है जो रेहाम खान के लिए शायद कड़वे घूंट से भी कुछ ज्यादा आगे के मामलात होंगे। तो अब देखते हैं कि किस तरह से पीटीआई को मजीद ज़ेर ताब लाने के लिए ये इन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। मगर अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छी खबरें आइंदा मुस्तकबिल में आती रहेंगी, और ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे, मगर अगर पीटीआई सामने आ जाती है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का रास्ता इतनी आसानी से रोका जा सकेगा, क्योंकि पीटीआई का चाहने वाला करोड़ों की तादाद में वोटर्स है, और इस वक्त जो उनकी टीम भी काम कर रही है, गिने चुने ऐसे केसेस हैं, मैं सब केसेस में तो नहीं कहूंगी, उनमें वो अपना पूरा रोल प्ले कर रहे हैं। वीलॉग पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।